कौन करिबो ताहा ता ए प्रकार एक वस्तु जहा लोक मान को विनाश कर देउथिबो पुणी व्हाट इज दैट एआई टेक्नोलॉजी मंदिर मानकरे सबु धर्मर रूप नहीं पारिबार एक रोबोट को तैयार करके पोसाइबे आजकल चर्चेस मानकरे मध्य एआई टेक्नोलॉजी आसला केबे आपण देखिथिबे यूट्यूब रे आउ फेसबुक रील्स रे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର छवि कथा होतिबो हे मोर पुत्र कन्या गण हे मोर संतान तुमे भय कर नाही गोटे समय थिला आमे ईश्वर को दास आमे प्रचार करू कि परमेश्वर कहंती तुमे भय कर नाही बोली कहूछु आमे किंतु एबे ए प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର छवि जेतले कथा होछि कोन बोले मोर प्रभु निजे कथा होछंती कहला परे हे जाउछि म आपनको जणाउथिली कि धीरे धीरे सब चर्चेस रे ए पास्टर माने रिप्लेस हे जिवे पास्टर मान को 10 थर दरमा देबा पास्टर मान को परिवार को पोसिबा और ए सिस्टम नाही धीरे धीरे से निजे ए टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी किने देबे आइदर डिस्प्ले थिबो नले गोटे रोबोट ठिया कर देबे से प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कथा हला परे आज रो वाक्य हमें सुनिबा आज जेहेजिकेल रो पढिबा आज माथ्यू लिखित सुसमाचार सुनिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कहला पर लागुथिबा लोक माने सुन भाबिबे आज जीशु कथा होचंती मो संगरे सब मंदिर रे भी सिंति थिबो जेउ माने जेउ देवता को पसंद करती से ही रूपर गोटे रोबोट थी डिस्प्ले आसीज फेस आसीज तेरे धरतु जेरुसलेम मंदिर रे भविष्य मंदिर बनाइबे जहाँ तो भर्ण ख्रीष्ट एमती काम करिवो कि एक रोबोट को से स्थापना करिवो आ से रोबोट व्यवस्था कौथिबो कौन करिवार कौन न करिवार और से सब एआई टेक्नोलॉजी रोबोटिक टेक्नोलॉजी कहा सहित कनेक्शन कनेक्ट थी जानते समस्त लोक माने शरीर रे जो चिप इंसर्ट करिवे इम्प्लांट करिवे कंप्यूटर चिप जहाँ को आम कहू 666 मुद्रा ताहा सहित कनेक्टेड थी प्रकाशित बाकी आम बहुत थर पढ़ी प्रकाशित 13-15 लास्ट जाए कि जे कहीं से प्रतिमा को प्रणाम करिवो नहीं पढ़ीदेबा कहीं आम खाली हवा कथा कहवा 13-15 पशुर प्रतिमा जेपरी कथा कहिपारे ओ जेते लोक पशुर सेही प्रतिमा को प्रणाम न करंती सेमाने जेपरी बध कराजिबे एथिपाई ताहाकू सेही पशुर प्रतिमा को जीवन दान करबाकू क्षमता दियागला आउ से सान ओ बड़ धनी ओ दरिद्र स्वाधीन ओ पराधीन समस्तंकु सेमानंक दक्षिण हस्तरे किबा कपाଳରେ गोटिए चिन्ह धारण करबाकू बाध्य कराए पुणी सेही चिन्ह अर्थात पशुर नाम किंबा ताहा नामर संख्या धारण करिनथिबा लोककू क्रय विक्रय करबाकू निषेध करे एठारे ज्ञान आवश्यक जହାର बुद्धि अछि से पशुर संख्या गणना करू कारण ताहा जणे मनुष्यर संख्या आउ ताहार संख्या हेउछि 666 बस ये समय प्रकाशित वाक्य सब शिखी सारू तथापि हठात मन पड़ला बोली कहूछि न्यूरालिंक मनुष्य मस्तिष्क रे कंप्यूटर चिप को पकई सारे आमे देखी सारू से माइंड कंट्रोल द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट करि पारुछंती माइंड कंट्रोल द्वारा टीवी ऑन हेउ बोली मन रे भाबिले ऑन हे जिवो फैन ऑन करो एसी ऑन हेउ बोले हे जाउछि एमते आगे रिमोट सिस्टम थिला सब वाईफाई कनेक्टेड 5G टेक्नोलॉजी रो स्पेशलिटी एटा नहीं तो मनुष्य अपना हाथ हाथ रे जदी नेबो हाथ हलाइले काम हेउथिबो सिटी नहीं सेंसर्स लागी छि मोबाइल रे आपण मान मोबाइल को हाथ रो धरि कि एमति करि बदल कर हवा रे एमति करले पेज अलगा साइड पलाउछि तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड सेंसर्ड न्यूरालिंक्स चिपिंग सिस्टम आसी गला एही प्रतिमा गोटे मंदिर रो एटा कोन को गोटे मंदिर रे भाषण देउछि आध्यात्मिक भाषण देउछि तो कौन जना पड़ी माने यही प्रतिमा को कथा है बार शक्ति दिया गला एआई टेक्नोलॉजी द्वारा
ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୂପ ଦରକାର ସେ ରୂପ ଆସିଯିବ ସେ ଫେସ୍ ରେ। ଯୀଶୁ ଆପଣ 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 ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିପ୍ ଦ୍ଵାରା ଜଣା ପଡିବ ଆପଣ କୋଉ ରିଲିଜନ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରତିମାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ମୁସଲିମ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ସେ ମହମ୍ମଦର ଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ସେ କୁରାନ ର ସବୁ ସବୁ କହୁଥିବ ରେଫରେନ୍ସ ସବୁ ଭର୍ସେସ ସବୁ। ଜିହୁଦୀ ହଉଛ ବୋଲି କହିଲେ କୋ ମୋସାଙ୍କର ରୂପ ଆସିବ ନା କାହାର ରୂପ ଆସିବ वी डोंट नो। ଓ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହେଲେ କୋ କୃଷ୍ଣ ରାମର ରୂପ ଆସିଯିବ ସେ କଥା ହଉଥିବ ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କଥା ହଉଥିବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ କି ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ ହେଲା ବୋଲଲା ପରି। ତ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପିଂ ଟା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପକାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯାହା ତ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେବ ପରି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ବାଇବେଲର ଭାବବାଣୀ ଆମ ଆଖିର ସାମ୍ନାରେ ସଫଳ ହେବାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ଭାଇ हम तो जाने वाले हैं। ଆମେ ତ ପଳାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଜଣା ନାହିଁ। କୋଉ କୋଉ ଫାନ୍ଦରେ ଧରା ପଡିକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଯାଇପାରି ଫାନ୍ଦରେ ଯଦି ଫସିଛନ୍ତି ମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦେଖିବ ତମେ ପଳ ସେଠୁ ସେପରେଟ ହେଇଯାଅ। ଯୋଗୀ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ। ତ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କାହିଁକି ହେବ ଆଜ୍ଞା? ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଆଡେ ମାନୁଛି? ସେ ନିଜକୁ ତ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏବେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବନାଇବେ ଜେରୁସାଲେମରେ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ନୁହେଁ। ତାହା ଶୈତାନର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଠିଆ ହେବ ସେଠି। ଆଉ ଏଇ ରୋବୋଟ ମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପାୱାର୍ସ ଥିବ କି ଯେ କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାନି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ରଣାମ? worship ଇଂଲିଶ ରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ କହେ if anyone doesn't worship him, what is worship actually? Generally secular field ରେ secular world ରେ କଣ କହନ୍ତି worship କୁ? work is worship, duty is God। ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ରିଲିଜନ ଥିବ କି ପରମେଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଜଗତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ତାର ଦାସ ହେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। worship is you work you work you work and you work। ସେଟା ହିଁ ତୁମର କର୍ମ ଅଟେ। ସେ ଯାହା କହିବ ତୁମେ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି କଲ ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ମାନିଲ ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ ତ ଏହି ରୋବୋଟ୍ସ ଠାରୁ ଏମିତି ଇନଫ୍ରାରେଡ ରେସ୍ ବାହାରିବ, ଏମିତି କିରଣ ବାହାରିବ, ସେନ୍ସର୍ସ ବାହାରିବ କି ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ଥିବା ସେହି ଛୋଟ ଚିପ୍ଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବର୍ଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମରିଯିବେ ସେଠି। ତ ଯେ କେହି ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲ ନାହିଁ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବାର ବଧ କରିବାର ଅଧିକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଜମା ଏଟା ପକାଇବ ନାହିଁ।